बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक जब अबरहा यमन का हाकिम हुआ तो उसने यहाँ एक ऐसा शानदार कनीसा बनाया जिसकी मिसाल नहीं मिलती थी। मकसद ये था कि यमन के जो लोग हज और तवाफ के लिए मक्का जाते हैं वो मक्का न जाएं बल्कि काबा की बजाय यहाँ का तवाफ करें। अबरहा ने पूरी ममलिकत में ऐलान करवा दिया कि अब यमन से कोई भी आदमी काबा की तरफ हज के लिए ना जाए बल्कि इस कनीसा में इबादत करे। अरब में अगरचे बुत परस्ती गालिब आ गई थी मगर दीने इब्राहिम और काबा की अज़मत और मोहब्बत उनके दिलों में पैवस्त थी। इसलिए अदनान, कहतान और कुरैश के कबाइल में गम और गुस्सा की लहर दौड़ गई। यहाँ तक कि इनमें से किसी कबीला के फर्द ने रात के वक्त यमन जाकर इनके कनीसा में दाखिल होकर उसको गंदगी से आलूदा कर दिया। अबरहा को जब इसकी इत्तला हुई कि ये काम कुरैश के किसी फर्द ने किया है तो उसने कसम खाई कि मैं उनके काबा की ईंट से ईंट बजा कर रहूंगा। अबरहा ने इसकी तैयारी शुरू की और अपने बादशाह नजाशी से इजाजत मांगी। बादशाह ने अपना खास हाथी जिसका नाम महमूद था अबरहा के लिए भेज दिया कि वो उस पर सवार होकर काबा पर हमला करे। बाज रवायात में है कि ये सबसे बड़ा और अजीमुशान हाथी था जिसकी नजीर नहीं पाई जाती थी। उसके साथ 8 हाथी और भी उस लश्कर के लिए भेज दिए। अरब में जब इसके हमले की खबर फैली तो सारा अरब मुकाबला के लिए तैयार हो गया। अरबों में ज़ू नफर नामी एक शख्स था। उसने अरबों की क़यादत इख्तियार की और अरब उसके गिर्द जमा होकर मुकाबला के लिए तैयार हो गए और अबरहा के खिलाफ जंग की। मगर अल्लाह को तो ये मंजूर था कि अबरहा की शिकस्त और उसकी रुसवाई नुमाया होकर दुनिया के सामने आए। इसलिए अरब मुकाबले में कामयाब न हुए। अबरहा ने उनको शिकस्त दे दी, ज़ू नफर को कैद कर लिया और आगे रवाना हो गया। आखिर वो मक्का के करीब एक मुकाम मगमस पर पहुंच गया जहां कुरैशे मक्का के ऊंट चर रहे थे। अबरहा के लश्कर ने सबसे पहले उन पर हमला करके ऊंट कब्जा में कर लिए और ऊंटों के निगहबानों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें 200 ऊंट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद जनाबे अब्दुल मुत्तलिब रईसे कुरैश के भी थे। अबरहा ने यहाँ पहुंचकर अपना एक सफीर हन्नाता हुमैरी को शहर मक्का में भेजा कि वो कुरैश के सरदारों के पास जाकर लश्कर की आमद की वजूहात बयान करे। हन्नाता सरदार मक्का जनाबे अब्दुल मुत्तलिब से मिला, अबरहा का पैगाम पहुंचाया और कहा कि बेहतर हो कि वो अबरहा से मुलाकात कर लें। जब वो अबरहा के पास पहुँचे तो उसने अब्दुल मुत्तलिब को देखा कि बड़े वजी और बारोब आदमी हैं। उनको देखकर अपने तख्त से नीचे उतरकर बैठ गया। अब्दुल मुत्तलिब को अपने बराबर बैठाकर मुलाकात का मकसद दरियाफ्त किया। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मेरी जरूरत तो इतनी है कि मेरे ऊंट और उनके निगहबान जो आपके लश्कर ने गिरफ्तार कर लिए हैं उनको छोड़ दें। अबरहा ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, जब मैंने आपको अव्वल देखा तो मेरे दिल में आपकी बड़ी वक़्त और इज्जत हुई मगर आपकी गुफ्तगू ने उसको बिल्कुल खत्म कर दिया कि आप मुझसे सिर्फ अपने 200 ऊंटों की बात कर रहे हैं जबकि आपको ये भी मालूम है कि मैं आपका काबा जो आपके दीन की बुनियाद है उसको ढाने के लिए आया हूँ। उसके मुतालिक तो आपने कोई गुफ्तगू नहीं की। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, ऐ अबरहा, ऊँटों का मालिक तो मैं हूँ। मुझे उनकी फिक्र हुई। मैं बैतुल्लाह का मालिक नहीं बल्कि उसका मालिक एक अजीम हस्ती है। वो अपने घर की हिफाजत करना जानता है। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब का ये जवाब इस बात की दलील था कि वो खुदाए वाहद पर पुख्ता तर यकीन रखते हैं। अबरहा ने कहा, ऐ सरदारे अरब, तुम्हारा खुदा उसको मेरे हाथ से ना बचा सकेगा। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, फिर तुम्हें इख्तियार है, जो चाहो करो। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट अबरहा ने वापस कर दिए। वो अपने ऊंट लेकर वापस आए तो बैतुल्लाह के दरवाजे का हल्का पकड़कर दुआ में मशगूल हुए। कुरैश की एक बड़ी जमात भी आपके साथ हम आवाज थी। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने दुआ की, या इलाही, अबरहा के अजीम लश्कर का मुकाबला हमारे तो बस में नहीं,
آپ ہی اپنے بیت کی حفاظت کا انتظام فرما دیں۔ اس گریہوزاری اور دعا کے بعد عبد المطلب مکہ کے دوسرے لوگوں کو ساتھ لے کر مختلف پہاڑوں پر پھیل گئے۔ ان کو یقین تھا کہ ابرہہ اور اس کے لشکر پر اللہ کا عذاب ضرور آئے گا۔ صبح ہوئی تو ابرہہ نے بیت اللہ پر چڑھائی کی تیاری کی اور اپنے محمود نامی ہاتھی کو آگے چلنے کے لیے تیار کیا۔ فضیل بن حبیب، جن کو راستہ سے ابرہہ نے گرفتار کیا تھا، اس وقت وہ آگے بڑھے اور ہاتھی کا کان پکڑ کر کہنے لگے، اے ہاتھی، تو جہاں سے آیا ہے وہی صحیح سلامت لوٹ جا، کیونکہ تو اللہ کے بلد الامین یعنی محفوظ شہر میں ہے۔ یہ کہہ کر اس کا کان چھوڑ دیا۔ ہاتھی یہ سنتے ہی بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانو نے اس کو اٹھانا اور چلانا چاہا، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ اس کو بڑے بڑے آہنی تبروں سے مارا گیا۔ اس کی ناک میں لوہے کا آنکڑا ڈالا گیا، مگر اس نے آگے بڑھنے کا نام نہ لیا۔ جب وہ اسے یمن کی طرف دھکیلتے تو تیزی سے چلتا اور جب مکہ کی طرف رخ کرتے تو بیٹھ جاتا۔ دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ شمال کی طرف سے پرندوں کے غول در غول آتے دکھائی دیے، جن میں سے ہر ایک کے ساتھ 3 کنکریاں چنے یا مسور کے برابر تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ روایت میں ہے کہ یہ عجیب طرح کے پرندے تھے جو اس سے پہلے نہیں دیکھے گئے تھے۔ یہ جسم کے اعتبار سے کبوتر سے چھوٹے تھے اور ان کے پنجے سرخ تھے۔ ہر پنجے میں ایک کنکر اور ایک چونچ میں لیے آتے دکھائی دیے اور فوراً ہی ابرہہ کے لشکر کے اوپر چھا گئے۔ ان پرندوں نے اپنی چونچوں اور پنجوں میں پکڑی ہوئی کنکریوں کو ابرہہ کے لشکر پر اس طرح گرایا کہ ایک ایک کنکر نے وہ کام کیا جو بندوق کی گولی بھی نہیں کر سکتی، جس پر پڑتی اس کے بدن میں سوراخ کرتی ہوئی زمین میں گھس جاتی تھی۔ یہ عذاب دیکھ کر سب ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ صرف ایک ہاتھی رہ گیا تھا جو اس کنکری سے ہلاک ہوا۔ لشکر کے سب آدمی بھی اسی موقع پر ہلاک نہیں ہوئے بلکہ مختلف اطراف میں بھاگے۔ ان سب کا یہ حال ہوا کہ راستہ میں مر مر کر گرتے گئے۔ ابرہہ کو چونکہ سخت سزا دینا تھی اس لیے وہ فوراً ہلاک نہیں ہوا، مگر اس کے جسم میں ایسا زہر سرایت کر گیا کہ اس کا ایک ایک جوڑ گل سڑ کر گرنے لگا۔ اس کو اسی حالت میں واپس یمن لایا گیا۔ دارالحکومت صنعا پہنچ کر اس کا سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو کر مایا کی طرح بہہ گیا اور یوں ابرہہ کا انجام ایک عبرتناک موت پر ہوا۔ ابرہہ کے ہاتھی محمود کے ساتھ 2 ہاتھی باندھ یہی یعنی مکہ مکرمہ ہی میں رہ گئے، مگر اس طرح کہ دونوں اندھے اور اپاہج ہو گئے تھے۔ اللہ کریم نے سورہ فیل میں اس واقعہ کا ذکر بیان کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔